sababu on commence une série d'enseignements très très durs. Cette série d'enseignements m'a ouvert tellement les yeux. C'est tout un cours, lakini chukua kitu kidogo ili kwamba tugawe na itusaidie kwa mida ambayo tuko ndani. Tuko naongea juu ya réveil, na si on ne comprend pas les domaines spirituels, itakuwa vigumu sana si kupercer dans le réveil. Watu wengi wanazoea kuya ma 18h15, wanaka pasteur anasimamaka 18h15, 18h45. Kwa hiyo je vais commencer à être debout mbele wakati, surtout wa hii série. Inaomba beaucoup de réflexion, beaucoup de concentration. Ya ndefanya ndakuwa naenda naongea mkiswahili na changa pia na Kifaransa kwa vitu ambavyo itakuwa vigumu kwetu, ili kwamba kila mmoja wetu afikie kuaprehender kitu ambacho ni ya maana. Kwa wale ambao wanafanya kusoma Biblia, inakuwa plus de détails na kuna kama question réponse. Malheureusement sasa tunafanya kama vile kanisani hapa, inakuwa vigumu kuanza maulizo kwa siku ya kwanza kwa sababu ya mida. Najua sivyo tunaamini Biblia si vile. Bwana asifiwe. Tunaamini sivyo Biblia si vile. Na Biblia mko vitu tunaonaga venye tunakosa majibu. Vingine tunaona venye hatuelewi. Vingine tunaona na tunashindwa kuvikamata mu wakati wayo. Biblia iko mama récit, iko na pele récit théologique. Bimwa venye ni vinafana vya science, vya kujifunza vya Mungu, na ingine iko kote tellement spirituel yenye kama ukufungua macho wa prehende utaiswata. Biblia inatuambia kwamba Yesu ni neno, si vile? Na neno lifanyika mwili ili kwamba iguse ulimwengu. Hiyo tunajua. Na sio kama mshaona wakati yenye Yesu anaenda kukutana na mama Msamaria, ili watu wa Samaria waokoke. Kwa nini akupendaga yeye mwenyewe? Kwa sababu ilikuwa neno ambayo lazima izaliwe na mwanamke ili ikomboe mji mzima. Ce sont des révélations comme ça, unakutana kwamba vitu vinaonekana unashindwa kuelewa ili kwa juu ya nini. Unajua ukibakia maandiko d'une manière tellement théologique, na kama una mafacette spirituelle, complètement utapoteza la dimension biblique. Na ndio maana unakutana mtu anayaza maverse mingi mkichwa, iko na maverite mingi, mais hana ce qu'on appelle la révélation. Na ni révélation ndio nafunguaga mtu ku dimension spirituelle. Na spirituel ndio liumba, ndio natuletea majibu kwa maisha yetu. Tajaribu kugusa des dimensions très profondes. Ma dimension ya mandoto, ma dimension ya maono, ma dimension ya mtu asema alienda maono. On va essayer un peu de voir moi hii série yetu ya comprendre le monde spirituel. Haitakuwa série ya kuruka, haitakuwa série ya kutuchemsha, mais itakuwa série ya kutufungua macho uone wenye wengine hawaonaki. Bwana asifiwe. Wengine hawaonaki. Ningetaka tuangalie Ibrania 11 mstari wa kwanza na wa Korinto wa pili sura 4 mstari wa 18. Ça c'est juste mon introduction. Kisha ndakuonyesha chapitre ndagusa. Hébreux 11:1, kila mtu anajua verset mnacho ya imani, kuna nafasi nitaka bafungua macho tena ingie kidogo. Inasema hivi, imani ni hakika, c'est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. En d'autres termes, kwanza kudémontrer batu bitu benye wewe uone na yeye waone, ça demande une dimension très élevée de la compréhension du monde spirituel. Kwanza kudémontrer batu benye ebo baoni na benye wewe uoni kwa macho yako, mais unabiona dans ta perception, unabiona dans ton intérieur, unabiona très vivant. Ni dimension kubwa sana ya compréhension ya monde spirituel. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Angalia wa Korinto wa pili 4:18. Itufungue tu macho mwa kuona kama hatuko tu charnel. Tuko hapa tunaangaliana tuko mwili, mais en réalité hatuko tu mwili. Hatuko tu mwili. Biblia hapa inatuambia kwamba quelques-uns, c'est 2 Corinthiens. C'est 2 Corinthiens, je crois. 2 Corinthiens 4:18. Inasema
un poids éternel de gloire, parce que nous regardons non point aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles. Ishaonekana kwamba tuko na dimension mbili ya kuona vitu. Kuna vitu ambavyo vinaonekana kwa macho na vyenye vionekane kwa macho. Kuna vitu ambavyo tunaweza gusa na vyenye tuwezi gusa. Hauwezi funga hewa mkono. Benye unaweza tia mkono na kimbia nayo. Lakini kuambia kamata hii hewa kimbia na mlongwe, hautafika nayo. Hata kutoka mwe mlango hautatoka na mlango. Kwa sababu hauwezi tie. Iko vile kwa invisible. Na hapo na ndio tuko tu mfiziki. Pourtant tukienda sasa mdomene ya kiroho, kuna vitu vingine venye habiko, habionekani. Na ndio maana nataka kuambia kwamba sio kila kitu kenye auonaki ndio kenye hakiko. Wala sio kila kitu kenye unaona ndio kenye en realite kiko. Kama vile ukiona kivuli haiko mtu, ni kivuli tu. Kwa hiyo mwa hii masomo tutafanya, majifunzo tutafanya pamoja, itatusaidia kukua ekilibre na kuona bebengine hawaonaki. Ukweli ni kwamba kuko toujours realite mbili. Realite moja iko visible na realite ingine iko tellement invisible. Ungekuwa na mayele ya mingi, ungekuwa na bike yako nuko naandika, kwa sababu huenda utabisikia tena, ao ukipata watu vifuate kwa radio utabipata, huenda watabipata kwa radio, watabipata. Ningetaka biko nafanya radio kama hata mko en direct m'enregistrer pia, kwa sababu vous ne savez jamais ya ce qui va se passer. Vitu hivi vinakuwa vigumu kurudia mara pili kwa sababu hakuna muda mwingi. Ça demande beaucoup de temps pour expliquer le monde spirituel. Pourtant kanisa iko supposé kuishi mulimwengu wa kiroho, lakini tuko mulimwengu wa kimwili. Malheureusement. Mtu mwenyewe gisi iko pale, gisi aliumbwa, gisi unajiangalia. Uko mwili, unaona mwili yako. Mkiangalia ti Mungu aliumba mtu kwanza kiroho. Mtu iko kwanza kiroho. Mtu iko na dimension tatu. Na mzili dimension tatu, kwa dimension mbili kama tumesema, realite mbili. Realite moja, mtu iko na parti moja iko invisible, ama inaonekana. Na mtu iko na parti nyingine iko visible, inaonekana. Notamment mwili. Mtu alianza kuumba mbinguni mbele ya kuumba duniani. Baba wanafanya shule Biblia, banayo madetail mingi par rapport ya hiyo. Alianza kuumba mbingu mbele ya kuumba duniani. Sianza ingia ningali tuna kuintroduce kwanza. Na alipoumba mbingu mbele ya kuumba duniani, ilibidi mtu, kwani Mungu aliumba mtu vile? Kwa sababu Mungu saliumba mtu vile, alitaka mtu akuwe karibu yake sana. Akuwe na contact na yeye sana. Akuwe mwenzake, akuwe rafiki yake. Akuwe mtu wake mwanzo ongea naye saa yote. Lakini nyuma pia Mungu tena sema pana bia niliumba sasa inafaa ya bigere. Akaona tena nifanye mtu mwanafanana tena akuwe na makompetensi ya kuweza kuconnecte na ulimwengu ambao nimejere. Ikakuwa vigumu sana mtu aweze kukua wa kiroho na mwenyewe na jere bulongo. C'est impossible. Mungu akaona kama inafaa aanze fanya composition ya kitu kitaweza kufanana bulongo, kitakamatana na bulongo na kitaweza kuishi sa bulongo. Akaomba mtu. Akaomba partie physique. Nitaka ufanye analyse, nafikiri tuifana wewe hapa ndani. Nitaka nifungue tu na macho tuangalie kidogo. Hii budongo iko na quantité ngapi ya maji en termes de pourcentage? Quantité ngapi ya maji? Ya liquide, ya malak, rivière, ni quantité ya pata ya mai yenye ina couvrir budongo. Combien? Combien? 70. Aiko 75? C'est quoi 75? Nawaza. 70. Ndio wanasema. D'accord, donc 70-75. Na ukiuliza benye banafanya biologie na vingine na maphysiologie na vingine, batakwambia mwili ya mtu iko na mai combien? Pourcentage ngapi? 70 à 75. Presque gisi bulongo iko, ndio gisi bulongo ya mtu iko. Chapila nasema akafanya mtu kwa udongo. Akafanya udongo, akapuliza mtu. Angalia mfupa. Mfupa inafanana nini kumepikwa mbulongo? Yafanya nini? Inafanana lijiwe. Inakawiaga sana. Na toki pia unasikia ngwangwa saa lijiwe tu. Inatoka wapi?
Angalia macho. Macho yanafanya nini? Ukianza angalia vitu wenye biliumba mwili binafanana ndio vile biliumba dunia. Pourquoi? Parce que il fallait afanye composition ya kitu kenye kinafanana na budongo na kitakuwa kirafikikiwa na budongo kimwenzake kitaweza kuishi naye siku za kutosha. Entre temps, ule mwenye aliumba mbinguni juu abakie mkontakte naye, il fallait aipulize ibakie mwele kimutu kenye kitabakia mkontakte na budongo. Mena angalia sasa, mtu anakuwa 100% budongo na anakuwa 100% Mungu. Il fallait kutia kitu itafanya pont, itafanya kilalo. Aweze kuwa saa iko mbulongo ni bulongo kabisa, na saa iko mkiroho ni kiroho kabisa. Akafanya nafsi. Mtu akakuwa utatu. Vinasema saa lipuliza ikakuwa nafsi iliyo hai. Nijaribu kuongea kwa sababu uone hata kisi mtu aliumbwa, uone kisi anafanana, uone kisi mtu alipaswa kwanza kudependre sana. Jo alianza ishi mbele. Beba najua masheria wanajua hapa ko loi ya priorité, loi ya prééminence. Mwalianza mbele. Ndio mwenye kuna uwezo ya mingi kuzia malikia nyuma. Roho ndio ilianza mbele. Maana roho iko na uwezo ya mingi kuzia mwili ambayo ilikia nyuma. Ndio maana mtu wote mwenye hana sens ya kudepana kiroho anafanana nyama. Na ndio maana bengine benye abako mu domaine yetu ya Kikristo biko mu domaine sasa ya uchawi, sote ya bufumu, sote ya masiances occultes zingine mnajua, ma Rose Croix, ma Maikari, ma franc-maçonnerie, ma Illuminati, tofauti ma yoga na bingine. Omwe anasikia kwa sababu muye muko kitu cha kiroho kiko na besoin kidependre nakyo. Ndio maana mwenye haiko mukristo usiwaze kama iko kiroho. Nataka terme spiritualité. Spiritualité sio mukristo tu. Si tumechagua spiritualité yetu iko mukristo, lakini il y a des domaines spirituels zenye ziko za mukristo. Par exemple, la sorcellerie ni spiritualité yenye iko ya mukristo. Magie ni spiritualité mais iko mukristo. Yoga ni spiritualité mais iko mukristo. Franc-maçonnerie ni spiritualité mais iko ya mukristo. Bwana tusaidie. Nataka mtoto wa Mungu ufunguke macho, uone wengine baonagi. Ba ekankar ni spiritualité mais haiko ya Mkristo. Mamizuka ni spiritualité mais haiko ya Mkristo. Sio kama na mizuka hapa. Si tuko manaka Uvira tuna mizuka. Mna mizuka mwe. Bado ndo na mizuka, wengine utabadi mizuka wanaangalia tu. Ndio maana benye uyaonaka ufanye hange biko benye ujui. Maana aujua hata mizuka na ndio tuko nayo hapa. Banavala makanzu, wanapakala vitu kusura vya mweupe, banafanya vitu vya incantation na vitu vya maana hiyo nao mjui. Sasa unajua nini sasa? Na ndio maana kwa Kristo mjui na vya vile vya mfumo na vya mjui. Mizuka zilikuwa. Yote ni ma spiritualité. Zebo tu on a développé. Mabiumba maombi ni ma spiritualité. Mais des fois c'est moi qui personne kutana kwamba des fois, ce n'est pas vraiment chrétien 100%, c'est aussi un peu chrétien, un peu autre chose. Si aux autres, dis-moi, c'est minadjo. Il y a ma spiritualité. Dieu dit, mwanadamu, iko na vide. Kisha kuanguka mshamba la Eden. Iko na vide, iko na tafuta. Je vais faire quoi? Na diatation kitu mwa spirituel. Dieu nakutana mtu anaingia mkitu yenye. Na ndio maana kama ukuwa bien établi mandiko, pokutia fondement mandiko, utapotea tu. Na kila spiritualité inakuwa na point commun moya, maombi. Bote banaombaka. Bafumu banaomba, balozi banaomba, ça dépasse unaomba nani? Unaomba ku spiritualité yako yenye unaonore, ama nataka divinité yako. Mais maombi ni point commun ya bote. Kwa banaomba par concentration, ça dépend. Kwa hiyo ni kitu ningetaka tuione kwa mwanzo. Temetu ni gani? Comprendre le monde spirituel. Kuelewa ulimwengu
wa kiroho, ama le monde surnaturel. Naturel ndio tunagusa, surnaturel nenye hatuwezi gusa, hatuwezi ona na macho. Hiyo ni tema yetu, inatusukuma mu quelques semaines zetu tunaendelea nazo. Nikitaka kuangalia Genèse 1:1. C'est vraiment la base de base. Genèse 1:1. Nimesema hii sio mafundisho kawaida makanisa, sio kawaida magroup, mais inatufungua macho, inakusaidia kuwa épanoui. Sio mafundisho ya haleluya amena sema baba hii ni kama uko concentré mkichwa yako utasambuka, utatoka hapo kusikia kitu. Donc ulikuya usikiza, ulikia tu kanisa kawaida, ulikia kwa masomo, jaribu kujiconcentrer ili uapprendre quelque chose. Yeye anasema hivi, asema au commencement Dieu créa les cieux. Ukiangalia les cieux, mbingu ziko za mingi, kisha bulongo ni moya tu. Tukiangalia hata mulwa ya demokrasi, mara mingi bia mingi bina prime sur bidogo. Na ndio maana nilisema kwa mwanzo ya kwamba plan ya Mungu kumba mwanadamu ni kwamba a dépendre na domaine spirituel, a dépendre na domaine ya spiritualité, a dépendre na domaine ya spiritualité. Asikuwe mtu duru. Na hii ni ma dimension Bwana ametia. Il y a la première, deuxième, la troisième dimension. Dimension ya kwanza ni mbingu tunayo yulu yetu. Mbingu tunayo yulu yetu. Mbingu ya mawingu. Mbingu ya hewa tunayo yulu yetu. Dimension ya pili ni mbingu ya maastre, mbingu ya manyota, mbingu ya mamwezi, ya majua. Dimension ya tatu ni mbingu yenye ya Mungu yenyewe. Mais je voulais aussi vous dire que mwa ile mbingu tatu inafichika zingine mbingu zinafichika zingine vitu vya kiroho. Par exemple, sa mtu unasikia alienda maono, sio necessairement alienda mbinguni kuona na Mungu. Tuko na mfano hapa. Toka tunaomba saa moja, kutana mtu anaanguka na anapoteza akili na anajipoteza yeye wote, anakuwa wapi? Anakuwa mu dimension ya kiroho yenye Mungu anayo ni wapi exactement? Mimi na wewe tujue. Lazaro alikufaka siku 4. Hakuna fasi mlisikia aliambia alikuwa na Mungu pamoja. Mais Yohana aliendaka maono, mkasikia alikuwa na Bwana. Unaremarkisa kama kwa dimension za kiroho ziko tofauti zenye Mungu anaweza kufera acceder kubitu tofauti sawa na mapenzi yake. Amen. Mshako na wakwenu mtu mwenye aliendaka mkoma akafa 11 jours 10 jours na karudia. Mshamuuliza alikwambia alikuwa wapi? Mimi kwa wangu mdogo mwenye alikuwa bamdo Kimeta, alifanyaka 15 jours complètement haiko duniani na haiko mbinguni. Sasa alirudia akajipanga jina yeye peke, mimi ndio Lazaro. Na mpaka langali mzima. Baba ulikuwa wapi? Siwezi bambia kitu, sikuonaga kitu, si ukwa fasi. Na mpaka nirudie. Niko tu Lazaro. Et j'ai compris kama unaweza enda na Mungu kufera acceder kusiri za kwake. Donc sio kila mwanakufa au mwanenda mwanalala au mwenye haiko mwa hii dunia naturel ndio mwenye immédiatement ko paradisoni, je ne crois pas. Tutajifunza madomeni ya vitu amba hapa, madomeni tofauti tutaingia ndani ili kwamba mwa hii seri kimalizika macho ya kila mwa wetu ianze na clear. Bwana asifiwe sana. Haleluya. Wakuchanganyikiwa tutachanganyikiwa. Maswali itakuwa ya mingi, meofira ya mesure tunaigundua pole pole, tunakoma. Biblia iko na vitu bigi biko kode, vitu vinafungwa sana. Mfano mandoto, maono. Jiulize saa unabii na kuya natoka wapi? Ndio nitaka mwa hii seri nikwambie, nataka ndongee juu ya ndongea juu ya puissance ya compréhension, ndongea ma caractéristique ya monde spirituel, ndongea juu ya ma notion tofauti. Kwa hiyo batakuwa biko tayari kusikia, nataka nikuonje tu juu yue. Notion ya kwanza ndongea juu ya notion ya temps na espace. Non, muda.
monde spirituel. Ndaongea juu ya notion ya lumière, mwangaza, monde spirituel. Hii haiko mwangaza monde spirituel. Yote ni giza mtupu. Yote tout ce qui est artificiel ni giza complètement. Gusa juu ya notion ya espace. Ulifunga mlango, ukatia kifagio kwa mlango sababu balozi wataingia. Nani kwamba kama naingilia kwa mlango? Sasa tuko tunakomana tuambia no, funga mlango, tia base pale mbele ya mlango, tia momai. Vitu vya bujinga, hakuna kisa bujinga. Na hiyo kwa kama atuelewi kama ulimwengu wa kiroho unatembea. Uisha voyager kwa Burundi aseme nakimbia balozi. Notion espace, tutaigusa kidogo. Ça dépend na bulozi gani uko nakimbia. Hii bulozi ya Makilibula, bulozi ya Masongo, c'est normal ukienda tu Kasengo unavuka mai itashindwa kuvuka mai. Mais bulozi, utavuka wapi? Unako bulozi ya mayani bwenyembo, ukienda tu, ukifika tu Kamanyola basi unapona. Mais bulozi yenye vraiment inaikala, utenda wapi? Na ndio maana mulozi wa mujinga na mulozi mwanajua biko tofauti. Mulozi mwanajua iko sawa Mkristo aliokaa tu meniduru na Mkristo aliokokaa na anajua malua spirituel biko tofauti. Na vile Mungu ambaye nao. Mulozi balimvunja tu aliruka swima mara 3 mara 4 anakuwa mulozi. Na mwenyewe yeye alienda balimutia maekole za mulozi. Biko tofauti. Biko tofauti. Tutaongea juu ya notion ya autorité mu monde spirituel. Ukutana mtu hana kitu, hafanani kitu, mais iko tellement autoritaire, akuchonga kidole unakufa. Wewe utaona wewe. Mkumbuke habari ya ni Elisha, mwalisemaka watu wakakuliwa na simba. Balimcheka kipara. Ukasikia autorité, hana kitu. Mais autorité iko tellement nguvu, influencer ulimwengu ambao unamzunguruka. Tutaigusia kidogo kuangalia vitu viko namna gani. Tutagusa pia notion ya promotion. Ile kupanda maeskalier mu monde spirituel inaopere namna gani. Tutagusa notion ya grandeur na influence. Au fur et à mesure que tunaendelea. Tutagusa notion ya grandeur na influence mu monde spirituel. Lazima tuielewe. Hivi tukubielewe na kwa fasi. Unajua, unaweza kuwa na kila kitu, kuna franga na masomo. Unaona mtu kwa temana na diplome, lakini hawezi pata kazi. Iko na akili alisomaka. Mais kwa accéder inakuwa vigumu sana. Inaomba une certaine compréhension. Tutaongea juu ya notion ya communication. Namna gani ulimwengu wa kiroho na communiquer? Namna gani? Au fur et à mesure tunaendelea. Mimi tutaongea juu ya masigne. Unaona ulimwengu wa kiroho ya des signes. Watu wanasalimiana na masigni. Sio kama mshona watu wanafanya unakutana ma franc-maçonnerie manini, unakutana biko na masigni na manini, vitu masigni, ma triangle manini, watu kuna na kama ni au fait mabitu bana communiquer par des signes. Hiyo ni moja wapo. Comme langage, comme transfert. Angalia par exemple sur notre téléphone yako. So unatuma message. On tuma message. Natumia ado bonjour ado. WhatsApp, message, tout ce que vous voulez. Messenger, irendai. Irenda ma lettre, irenda kama makodi. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Binakia nguvu. Irenda kama ma lettre, irenda kama makodi. À vous de voir. Irenda kama kutoka telefoni kwenda kwenye ile telefoni. À vous de voir. Kama message wanataka MMS, sio kama mnajua. Zenye kama wakati ile message telefoni yako nakatala kuituma. Ukia vérifier au kwa msofo ma MMS, il faut changer mon message normal. Sio kama unajua. Kwa wengine baba jota walikuwa nasema. Hivi kwa wengine wiko complètement déconnecté sasa. Hiyo ndio technologie. Sasa mulimwengu wale wa Bwana, c'est la même chose. Sio kila mtu ana recevoir n'importe quel message. Ça dépend na magrade zap. Il faut upgrader telefone yako. Kama uko na katololilo, hauwezi pokea WhatsApp. Mpoko na telefone modèle fulani. Et c'est comme ça que le monde spirituel fonctionne. Kwa tu ma dimension tofauti wanapokea vitu tofauti na mwingine hawezi pokea kitu tofauti.
Ça, on va en parler un peu. Ça, on a la communication. On a dit ma songe, ma rêve, ma ndoto. On a dit l'auto kobuchi. On a dit tout ka tout. Ou quoi l'autre nini. Ku décoder ma maison. Quoi vigume ku se décoder. J'aime tout le monde qui a. Pasteur, ni l'autre dit ici, ni bata, eh bana. Unajua kwa pata mtu ambia huyu kianza ongea na hivi tu atachanganyikiwa na naribika tena sasa. Wewe ndio uulize Mungu alikwambia ni unajua tu unamwacha muheo. Hautaki maneno. Juu ya nini? La communication se passe selon manga, selon ma niveau. Mnakumbuka gisi ya Mungu anamwambia Musa toa viatu maana hapa ni mahali patakatifu. Hakuambia kama wanafunzi watu yote Israeli vile, aliambia tu Musa. Juu ya nini? Yesu anapanda kumulima, anapanda analogota batatu. Banaona benye balikuwa baonaka mundoto mumaono, balina maono, banaona Musa, banaona Elia. Tubie tunabakia hapa. Una ma dimension. We nilikuleta hapa uone tu kisha nafanana kule mbingu. Sikwambia tubakia hapa. Kuma kile kwa ni ya kidogo hivi. Ingekuwa wewe ungeanza sema hapana. Hata uvie kosa ni free mato kabisa. Yesu alikuwa na magrade ville, ma niveau za watu kwa accéder kulimwengu ambao alikuwa na comprendre yeye. Tongea juu ya perception, kuona au-delà yenye watu wako naona, kusikia au-delà. Tongea juu ya conscience, juu ya intuition, namna gani ça opère dans le monde spirituel. Namna gani. Donc tant mtu mmoja iko na masensibilité, anza kwambia je sens qu'il y a quelque chose qui va se passer. Na ukiresiste tu dans 10 minutes, kile kitu kinafika. Na mwingine mwenye yeye ni kawaida, ni nyama tu, mbuzi tu, kawaida tu, hakuna shida. Ndio maana watu wako tofauti dans le cadre des opérations des esprits. Na inategemea sana grandeur yako mwenye domaine. Mon communication tongea sur les idées, compétences ya mawazo dans le monde spirituel. Uwezo wa mawazo. Tongea pia na puissance ya parole. Uwezo wa kusema. Kumbuka Yesu alitoka mbinguni. Kisha anakuwa anasema no, mimi ndakufa. Na kisha siku 3 ndafufuka. Pourquoi pas ça vile vitu? Sangetunga tu siri. Pourquoi? Pourquoi tumaka watu waseme ba Musa, ba Isaya atazaliwa ufalme utakuwa begani mwake? Pourquoi? Kwa sababu il y a une puissance dans la parole. La parole ne meurt pas. La parole c'est la puissance que tu envoies dans ton avenir. Tegusia ça tuko tunaongea sur le monde spirituel. Tajaribu kugusa pia notion ya mort, notion ya kifo. Na hapo utagusa hivi unasema kama alikufaga kinaonekana tena wapi sange, tese kugusa un peu na kudiscuter mu maandiko kama Mungu atatupatia wakati ya kufoncer na hivi vitu. Ni vitu bizito, ni bigumu, ni comme shule kabisa. Ndio maana usikui avec sens ya kusema utasema haleluya. Siwazi kutakuwa haleluya. Kutakuwa ndio masomo ya nguvu mai moment. Pourquoi j'ai choisi nasikia kama roho ameniongoza vraiment quand nous devons aller à un autre niveau. Moi hii monde spirituel ndio mnakuwa kupokea miracle. Miujiza iko kitu naturel, iko spirituel. Na unapokea namna gani? Hauwezi pokea hivyo kama uelewe. Ndio maana watu ambao unakutana alipokea muujiza après 3-4 jours alipoteza. Kwa sababu ya nini? Haiko soutenu. Chaque miracle doit être soutenu dans le monde spirituel. Ndio unakutana kama mtu haiko munene vile, haiko mrefu vile, mais opération zake zina dépasser compréhension humaine. Ni kwa sababu il est bien connecté dans le monde spirituel. Na hapo tongea pia juu ya prière magène, manamna ku renforcer ta capacité spirituelle. Au ombaki juu ya Mungu, au jana juu ya Mungu. Unajaribu juu kujirenforcer capacité zako binafsi. Kuweza kuacceder kwa ile ulimwengu ambao tunapaswa dependre kwa sana kuliko kudependre na mili yetu. Mwanadamu kisi uliumbwaka uko na uwezo ya kusentir quelque chose hata kunjia konaenda. Bien matumika na mimi banajua comment nous opérons et comment nous faisons des choses. Tuafaka tukiongea kitu bakivioler banarumia. Et c'est très normal. Haiko sema uko kitu konaona non. Uko connecté tellement qu'il y a des sensibilités que tu as enyewa bana. Ninaomba kugrandir mulimwengu wa kiroho. Tongea pia juu ya notion ya personnalité. Personnalité tangalia sana unavala nini. Kila mtu kuna manguo hapa. Mais je vous informe que haiko ndo manguo mnavala. Comment c'est compliqué. Naka tunavala si mtu manguo hapa, kila mtu kuna yake, si vile. Mais en réalité haiko ndo manguo unavala. Mnakumbuka kisi tunasema juu ya revêtement.
revêtement de puissance. Mtakuwa na revêtement na kia mkuvala, nasema ni terme ya kuvala. C'est revêtir, tavala. Nguo ya vrai unavala sio nguo unavala uliza kusoko au magasin. Nguo ya vrai unavala iko au-delà. Na ile nguo ile ndio nafanya kwa environment nyoko wamo. Uatire watu wako na atire. Ile nguo unavala ile. Ndio ile nguo unaweza ivula au endelee kuivala, ça dépend. Ile nguo unafaka unataingia kwa mlango fulani bana kufukuza. Ile nguo unavala ile. Ona mtu anavala koti na banamdharau mkartie. Ofite nguo yake sio ile nguo anavala. Iko na nguo nyingine anavala ndani. Yeye anamfanya iko tu refoulé. Refoulé, refusé. On va parler un peu ya personnalité. Nafikiri mko najipata kidogo. Wakutala mtu mmoja tu mwenyewe iko tu kawaida tu hata kitu. Mimi na perse milango yenyewe bengine biko sawa bezi perse hata yeye mmoja. Watu wanakuita chef na una kazi, ni nguo unavala. Huyu mtu unataka kuheshimia, mtama. Na huko hata mtama huko tu bure tu huko tu. Quelque chose unavala nguo. Sasa ile nguo kiijua na ukirenforcer unakuwa tofauti. Magumu ni kwa mara mingi tusijuaki. Tuko tu. Donc mtu alivala koti mebi na katala. Unajikwatua modele yote mebi na katala. Tandasi wakitafuta kupata kazi mpaka kazi ya chini tu, hawezi kupatia ya yulu. Alors qu'on a pendeza sana. Quelque part il y a un problème. Ningo navala. Ingo navala unafaka mtu unakutana unapanda unaanguka. Wafanya biashara na watu. Ile nguo yako unavala, iko na katala kupanda mlivao wale wengine. Nguo yako ilikatala. Iko sababu tuko mugano ngambia kale kumbele aminde kale kwa kapo. Uvi nguo yako unavala iko na katala kwa nafasi kwa unapaswa ikala. Nafo ivule. Tutaongea en profondeur hiyo kitu. Tutaongea pia na notion ya rançon. Notion ya mamlaka ya damu. Tuongelea kidogo mwa hii ulimwengu ya kiroho. Là on va voir aussi rangi reyele ya damu. Unajua ulimwengu wa kiroho zaidi mabuchawi, mabuchawi ya Afrika, mabuchawi familier, la sorcellerie familière. Ile buchawi ile inaloganaka mudamu tu. Haiwezi loga jirani. Bulozi ile yenye bakwetu, bulozi ya kabila, bulozi ya familia. Inongana mudamu. Na saba na kuona, en fait damu yako haikuwa ile rouge, kuona busiku damu yako inakuwa vert. Na banakuona banaona kama ile ndio wanapaswa chinja. Ile nyingine tu ya rouge na nyingine rangi abawezi kwa sababu haiko yabo connecte nao. Mena question utakimbilia ndugu yako wapi? Jukote kwenye huko iko na yona. Je vous informe que le monde spirituel haina espace. Haina lupango. Tunaclôturer kwa chadai tunafunga lupango. Iko hapa akifungula macho anakuona Kinshasa. Ina maana kote kwenye huko ile damu inaafishe vert. Akifika tena vert. Ana unakwetu. Hata mwenye tate yako kujuaka ni shangazi yake, tate yake, myomba yako. Wao mjui tena. Mais Dieu ko connecté kwa ile puissance ya asili ya kwenu. Tayari tu pa damu yetu hii. Niko na droit legal. Na njoo nguvu ya wokovu. Kako tu mkanisa ukokokaga, damu yako hizi changer. Kwa mbali okoka sasa, force hapo ni gani? Damu ya Yesu ambayo iko innocent inasafisha kile rangi, unabakia na rangi yenyewe haiko tena rangi ya kwenu. Bwana asifiwe. Hiyo ndio vitu yenye lazima uko na jua. Me kama tuko tu mshirika tu mkanisa tumbo napendangu Mungu, me yapitaka munjia kabisa ya wokovu. Ça s'affiche pas clair. Mwanatoka itombe kule mwakonaka tata yako alishuka tu. Ndio wale betu hapo. Ndio wanako tu munjia. Bana kuyua tu bien. Unaanza lota watu wenye ujui, baonaka. Biko nakuja kutembelea tu. Anza communiquer na wewe ulimwengu ile yabo ya kiroho. Tagusa pia yetu ya mwisho nawaza. Tagusa pia notion ya prière. Notion ya prière. Dieu connecté na monde. Na hiyo itakuwa ni masession tafanya kwa hii muda ambao tutakuwa hapa mwa hii programme tunaanza seria mpya juu ya monde spirituel.
Na ndio maana haitakuwa saa kanisa kabisa. Itakuwa kama masomo. Ujikaze, ufungule macho, ufungule akili. Uone vitu tofauti, ujifunze vile unajifunzaga, ufanye mapa mu maisha yako ya kiroho. Tunasema kwamba rien n'est impossible à Dieu. Lakini nitakuongezea kwamba rien n'est impossible à ceux-là, pas seulement qui croient, mais qui connaissent. Mwanadamu aliumbwa kama mnajua. Mpango wa Mungu mshamba la Edeni haikuwa kama mwanadamu ajue. Mwanadamu alikuwa anaishi maisha ya innocence. Hakuwa anajua kitu, alikuwa tu. Kila besoin yake ilikuwa pourvu. Kila akihitaji kitu anakiona. Kila akiona kitu kinakuya. Tout besoin était pourvu. Tout besoin était pourvu. Lakini sasa magumu alipataka ni kwamba alikula tunda. Kisha kula tunda, mwanadamu akaanguka. Alikula tunda gani mnakumbuka? Tunda gani, maître? Tunda gani mwanadamu alikulaka? Quel le fruit que l'homme avait mangé? De connaissance de bien et dit, yeah. Alitaka kujua. Et c'est là où il y a le piège. Wakati mwanadamu alitaka kujua, pourtant Mungu hakupendaka mwanadamu aishi kwa kujua. Alipendaka mwanadamu aishi dans l'innocence. Juste que akwe tu dépendant na Mungu, mais asikwe dépendant wa connaissance yake. C'est très important kujua kumwanzo parce que le commencement, c'est ce qui nous aide à s'ouvrir mwa ulimwengu wa kiroho. Mwanadamu alikuwa anaishi ulimwengu wa kiroho. Alikuwa na contrôler dunia na pia na connecter. Biblia inasema Mungu alikuwa anamtembelea mshamba, banaongea sans problème. Bila usisikia Mungu anaombaka? Non. Ulisikia Adamu akaomba? Non. Pourquoi? Parce que lui et Dieu balikuwa pas si moins. Na ndio maana mwanadamu mwenye aombagi c'est un animal. Tuongee hiyo mwenye maseri tuko tunaongea. Kwa hiyo Adam alikuwa anaongea na Mungu à tout temps, visité par Dieu à tout temps. Saa yote anamtembelea. Mais akapenda ajue, akavioler loi ya innocence, dispensation ya innocence, état yake ya innocence alikuwa ndani. Parce qu'il n'était pas supposé connaître quelque chose. Il était supposé vivre selon l'esprit seulement. Magumu ni kwamba akataka a développer la connaissance. Et c'est comme ça que alikula tunda. Mukukula tunda akaanguka de l'état d'innocence vers la connaissance. Sio tunajipata pale. Sasa wakati mtu tena mwanadamu tena haiko mwele état innocence. Haiko tena mwele état ya spiritualité yenye alikuwa ndani ya 100%, 7 sur 7, 24 sur 24. Il est tombé mon connaissance, à perdre totalement l'essence de la spiritualité. Na Mungu akamwambia mbo na tena baki hapa. Toka. Raison ya hilo ni kwamba angekulaka ile nyingine tunda ya uzima, angeishi milele, alikufa. Kwa sababu la séparation ya yeye na Mungu ni kifo. Ce qui est intéressant maintenant, nous avons dit la compréhension, la connaissance. Ça, mwanadamu anatoka, hana tena sens ya kuishi na Mungu. Ha comprendre tena le monde spirituel. Anakuwa na un vide total. Yenye likuwa tu rempli na présence ya Mungu. Anakuwa na vide. Mwanadamu anakuwa na besoin. Yenye ajui tena besoin gani. Ndio mwanzo wa bulozi. Mwanadamu iko na besoin ya kuwa autoritaire. Gisa alikuwa autoritaire mule shamba la Edeni. Haiko tena autoritaire. Andevelope mfumu sasa. Aendelee kumaîtriser. Mwanadamu alikuwa anajua avenir yake, passé yake, parce que le monde spirituel haina temps, iko éternel. Donc tu connais le passé, le présent, l'avenir, tu connais tout ça. Mwanadamu akaperdre ile akabakia monde maintenant yenye iko limité. Bas mwanadamu anakuwa a contrôler kesho. Ndio maana kila mwanadamu hapa na tunajua na bien. Tuko na besoin nini? Ni kuwa na pouvoir, Dieu ni uwezo contrôler. N'est-ce pas? Pouvoir. Non, tu as pigana de pouvoir. Au moins, il fait, parce qu'il veut contrôler. Il veut contrôler. Sans cette autonomie, sans cette uwezo,
Mwanadamu alipoteza. Na ile sasa ilikuwa wapi? Ilikuwa attaché ku dependance yetu tulikuwa nayo na spiritualité yetu ambayo alikuwa Mungu wetu. Ndio maana Proverbe 4, 5 à 9, regardez maintenant ce que la Bible dit. Proverbe 4, 5 à 9. Proverbe chapitre 4, verset 5 à 9. Inasema, acquiert la sagesse, acquiert l'intelligence. N'oublie pas les paroles de ma bouche et ne t'en détourne pas. Ne l'abandonne pas et elle te gardera. Aime-la et elle te protégera. Ce qu'il y a, neno langu, ukilipenda litakuproteger. Ukilichunga, ukilipenda, kama hauliabandonné, litakuprotéger. Soukatine, 7. Voici le commencement de la sagesse. Acquiert la sagesse. Et avec tout ce que tu possèdes, acquiert l'intelligence. Il est intelligence spirituelle. Il est connaissance ya bitu ya kiroho. Attachement tulikuwa na kwa Mungu tulipoteza complètement. Tunakuwa nje, tukaingia mugiza. C'est comme ça que nifaka kitu kama hapa, la compréhension ama l'intelligence spirituelle ndio nakupatia lumière. Mwangaza. Hauwezi ona kama uelewi. Sio kama nieleweka sasa hapa. Au nataza potezana. Kila kenye hauelewi yeko, uko kipofu. Nieleweka? Bwana asifiwe. Kila kenye hauelewi yeko, uko kipofu. Tu peux penser que tu vois, mais tu ne vois pas. Là, on t'a compris, mais là, comme réellement, nous sommes spirituels. Réellement, tout comme kabisa kiro avant quoi kimwit. Kila kenye hauelewi, kila kenye haujui, kila kenye haufahamu, complètement hauna eko mwangaza. Na kama hauna eko mwangaza, unatawaliwa mwele domaine. Ukipofu. Sawa sawa tu na Bartimayo. Ndio maana haiko ndio tuko tunaona, ndio tunaona. Naanza fanya mapito yenye itakia tu machanganyiko hapa. Haiko ndio tunafungula macho, ndio tunaona. Muna panzi. Panzi ya kabambi. Panzi. Krike. Koso unaikamati yaka hapa mbele. Mimi shakanda panzi vile kukichwa. Ndio kwa macho mbili. Na macho yake ifunge saa yetu, na tunafanya hivi. Ya panzi na kwa tu hivi. Mais unaweza kamata niko. Ushona kipofu. Ushona kipofu mko naona. Anafungula macho. Mais en réalité ni kipofu. Unaweza mteta kidole mulicho. Sio kama ushona bavile. Mimi nishabaona ba mingi. Kwa hiyo kila domaine yenye uoni eko, hiyo kwamba hiyo domaine basi unakatika. Nikitaka tuangalie karakteristiki zimwa za ulimwengu wa kiroho. Tafadhali ukiona kuna kwa unatia mkono yule uniulize, sitaki niendelee sana. Mimi kama hii notion za nguvu ni za nguvu. Pourtant ndio tunapasha kuwa nazo watu wa Mungu. Tuko tembea ulimwengu très complexe. Na lazima tujaribu kuona hivi vitu na macho. Tunahubiri sana, tunaimba sana, tunaruka sana, tunafanya Mungu sana kazi, mais tuko na maisheke za kila siku. Quelque part incompréhension ya monde spirituel inatusumbua. Niko na verset 3 tutaangalia 3 versets. Ziko za mingi, à peu près verset 14 Biblia zinasema juu ya éternité, juu ya au-delà du temps. Muda. Éternité, wakati Mungu aliumba dunia. Aliumba. Tunaona chapitre 1:1 vile. Genèse 1:1. Inasema hapo mwanzo Mungu aliziumba mbingu na nchi. Question yangu, Mungu alikuwaga wapi? Patia mtu hapa, patia Rajab hapa nijibie. Mungu alikuwaga wapi? Rajab, mpe mikrofoni haraka sana. Haraka sana tembea. Atupende kuponda muda. Raj, niambie Mungu alikuwa wapi? Tunaanza exchange hivi. Masomo yanatia nguvu. Na hapo mwanzo Mungu aliumba mbingu na nchi na Mungu alikuwa wapi? Mungu ni roho.
Ni upepo, unaishi sehemu yoyote. Mungu ni hewa. Mungu ni upepo kweli? Mungu ni roho useme. Yeah. Roho ndo nini? Ndo esprit. Esprit ndo nini? Utanikoroga hapa kweli. Patia hapa Emmanuel hapa. Mungu alikuwa wapi? Jo, eske pepo haikuumbwa nayo? Upepo ukuumbwa? Rajab. Kama upepo uliumbwa, sasa Mungu alikuwa wapi? Kwa hilo swali mimi nasema kwamba Mungu alikuwepo tu mahali pote. Alikuwa wapi? Mahali pote. Mahali pote ndio wapi? Kwa hizo mbingu zake ambazo zimetajwa katika Biblia. Hapa anasema yeye ndio aliumba hizi mbingu. Aliumba mbingu, alikuwa wapi? Mbele ya umbe hizo mbingu alikuwa wapi? Alikuwa muumilele wake tu. Milele ndio wapi? Asante sana. Patia jirani pale. Hapo sasa. Unataka kusema amina ni rahisi sana. Amina. Tuseme sasa maandiko hapa. Ilakia kilo. Twende. Nani Mungu alikuwa roho, ilikuwa ina nani juu ya maji. Mungu alikuwa nini? Alikuwa anaogelea juu ya maji. Ilikuwa inaenda alikuwa ruka juu ya maji. Alikuwa ruka juu ya maji. Hapana kuruka, ilikuwa inatanda. Kuradio biko na kusikia fasi yote. Hivi na Burundi biko na kusikia gisi unasema gisi Mungu alikuwa ruka juu ya maji. Na bana wako anakuwa Mkristo miaka mingi. Mungu alikuwa wapi? Mambo yanakia nguvu. Mungu aliumba mbingu na nchi. Mbele anze ziumba zile mbingu alikuwa wapi? Juu maji nayo liumbiwa. Alikuwa wapi? Mambo yanakia nguvu. Patenda Francine pale. Dada Francine pale na tuchome naye yake pale. Dada tupige na wewe yako pale unawaza. Tugonge na wewe yako pale, hakuna shida. Mungu ni roho. Atuseme kama Mungu ni nani? Tunasema alikuwa wapi? Alikuwa tu pale, Yesu ndio alikuwa anaumba. Alikuwa tu pale. Pale wapi? Asante dada, merci beaucoup. Ona hiyo swali Mungu ulijikaza kuijibia. Haipataki jibu. Mungu ulijikaza na kuijibia, mulijikaza. Haipataki jibu. Juu ya nini? Kufasi kwenye tunapaswa Afrika tunakutana tunakwama. Juu kichwa yetu tuko kidogo sana kuelewa Mungu. Ukitaka kujibu vyote vya Mungu, utatoka mlozi. Hautaelewa. Unaambia mtu mwenye njoo aliumbaga vyote alikuwa wapi? Biblia inasema hivi, aseme mbingu ni zake, dunia ni kwa kanyagaka. Anakuwa na kiato ya pata. Kiti anekaliaka kuna kuwaka pata. Ase kule anekala kule mbingu, maana zote ni zake. Anekalaka tu hata matoma. Kwa hiyo kufasi kwenye tunakwama unakosa jibu. Ukweli ni kwamba umilele ni muda, yeye ndio aliumba. Umilele liumbwaga. Mbele umilele kuwaka. Mbele kulikuwa tu kitu kimoya, Mungu. Na hii terme commencement mukibrania ni dans le passé éternel. Haiko au début. Juu kama ni au début, mage Mungu ana début, Mungu ana début. Le terme appelle sinikana ku traduire, mo hébrania ni dans le passé éternel. Dieu, tout commence par lui. Amen, alpha oui. Amen, amen. Kwa hiyo quand on parle de l'éternité, umilele wa Mungu, umilele. Dans le monde spirituel, hakuna saa. Njoo maana fasimana kutanaka nabii anaweza kuwa anaomba prophète, anapata kitu, sura, image, neno, anakuambia yeye. Hakuambia yeye juu yeye kuna expertise ya kesho. Ali-accéder par les dons. Mulimwengu wa kiroho ambaye uko mu eternité. Haina passé, haina présent, haina avenir. Biote ni maintenant. Anabikwambia. Sasa kama wewe abiafika ile saa, unasema balitabiriaka miaka 2, mwaka moja hivi nabiona. On kama ni muujiza. Mais pour Dieu ce n'est rien parce que c'est au même moment que ça a été transféré. Amen, amen. Amen na jameni. Donc kwa Mungu hakuna historia ya kesho
Bon, nakwambia. Ndio maana hii unabii kusema nakwambia après 3 ans utabiona. Je doute très fort déjà. Kwa sababu mu temps ya Mungu, mu éternité, amuna 2 ans, 3 ans, une année, 2 mois, 2 semaines. C'est rare. Anaweza akasema dans 1 mois, dans 2 mois, dans 3 mois, dans 2 semaines, anaweza katoka, lakini mara mingi mu éternité ya Mungu amuna muda. Na nikaona nyota toka mbingu kashuka. Bwana akauliza ni mtume nani? Nikamwona Kristo. Akajitoa mwenyewe akakuja duniani na utawala wake utakuwa begani mwake na itakuwa hivi na hivi na hivi. Amkusikia itakuwa mwaka gani? Mpaka Isaya akakufaka 740 ans alitabiri Yesu atakuya. Yeye peka kumuonaga Yesu. Donc plupart de fois unabii nakuya parce que ina accédé mulimwengu wa kiroho. Dena leta. Ikituletea mulimwengu wa masaa, tunaanza sabia masaa, chrono. Compte à la bourre. Tunaanza kudecompter. 100, 99, 98, 97, 96, 95, 0, bam 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 bam. C'est pas ça. Kwa Mungu ni unafanya 0 na katana kwa -1, -2, -4 mpaka -10 hivi tunaonekana sasa. Ulimwengu wa kiroho amuna saa. Ulimwengu wa kiroho amuna miaka. Njoo maana ulimwengu wa kiroho hamuzekage mtu. Un exemple pratique. Angalia mzee. Ashakuwa mzee. Ukimkosea, ndakupiga we. Ndakupiga. Huko tena nguvu ya kupiga, hata sikunyangula tu kupiga chini. Lakini roho yake haiko inazeeka parce que l'esprit ne peut jamais vieillir. Juu inaishi mu dimension yenye amkwaki sa. Sio tunaeleweka. Okay, Mungu na age gani? Bado kuna picha kama Mungu, Biblia inasema ni mzee wa kale, ni mzee wa miaka. Biblia inasema quelque part vile. Picha hapo sasa nini? Iko na mandevu ya mingi mweupe na fimbo mbinguni. Ukifanya dhambi, pa, napiga. Njoo kwa Bwana. Unakosa wewe duniani. Bado kuna ile picha ya kiporo. Mungu haiko ni jeune, haiko ni vieux. Bwana asifiwe. Mungu haiko ni mwanaume ni mwanamke. Inategemea na sisi si wa pastor tunafundisha mubaya juu ya Mungu. Na ndio maana nasema kwamba usimfananishe Mungu na kitu chochote kile duniani. Juu akina representation. Tuko na maimage zake, Mesia tozi kwa yeye. Tuko na picha yake, Mesia tozi kwa yeye. Tuongea habari ya umilele. Nasema monde spirituel amuna muda, amuna saa. Amuna saa. Mais sasa inakonektaka sana le monde spirituel. C'est inafanya croix. Inakonektaka sana na monde physique mu maer zimwa za duniani. Maer kama 3 heures, ukifanya croix, ukifanya plus, na ukifanya fois kusaa yako, utaona masaa yenye ulimwengu wa kiroho inakonektaka sana na ulimwengu wa kivitu. Pourquoi? Parce que ulimwengu wa kivitu iliumbwaga ikuwe influencer na ulimwengu wa kiroho. Donc masaa yenye yeye peke anakuyaka ulimwengu wa kiroho unajiimposa kama ulimwengu wa physique ili kwamba ukamate contrôle. Donc nakutanaka les gens qui ont compris, surtout les satanistes wanakuwa bibi sana, banjo ma area ma midi, ma minuit, ma 3 heures. Yesu alifika 9 heures. Kwanza onekana kubatu. Alifika très tôt matin d'ailleurs, mais kwanza onekana kubatu, kwanza onekana kuma 9 heures. Alikufa na 15 heures. Bali mpiga kule kwa msalaba midi. 15 heures à Kataro. Ukiangalia ma heure mandiko, apparemment il y a quelque chose qui se passe kulimwengu wa kivitu. Mais c'est parce que c'est l'influence ya ulimwengu wa kiroho. Vinasema Yesu alikuwa naomba usiku wa manane. Plupart de fois c'est imetaka alfajiri. Et les musulmans ont compris ça. Allahu Akbar ya kwanza inakuwa na 3 heures.
Levaporo 3 heures. Ndio busingizi ya ajabu. Atakashtuka anze omba bulikucha. Kisha anataka maîtriser dunia. Hauwezi utamaîtriser dunia. Ulingoroma sana. Baisha pita angalia ibumbafu inalala. Angalia. Bana pia unaangalia una bijinga biduru bibumbafu. Banaangalia. Sasa yule mtu anakutana naye, mimi naomba kwa Biblia yako anakuangalia angalia mshenzi. Angalia. Wewe Biblia toka pale imbwa. Wewe mtu mwenye haiko hata kitu, hana hata kinga. Mimi kisiko na kudharau unasema, huyu mtu ni vitu gani? Anapita kwako sawa huko na ngoroma unataka tumini. Angalia sema naomba kama kualisha dai kwa msaidizi. Ufiti saa yote akitaka kuminya, sema anataka kupima nikatoka hata mshingo usiku. Unakuwa unalota, bana kusukuma, bana kupanda mai, leo shingo naluma, kanilota ni. Sio kutana hebu subuhi kusoko maendeleo akangalisa karaka bomba afu. Ndakuchinja saa yote nataka we, mshenzi we. Ufiti ulimwengu kiroho iko tellement puissant, il comprend les choses yenyewe hauelewi. Tuna kanisa, haleluya. Anapia utana pale Mungu angetaka uokoke dada, kaka uokoke, papa uokoke. Waenda kanisa. Mshenzi. Ndio iko na kuminya jana nakwambia uokovu yani. Me akifika kwa kukutana hawezi kuminya. Antasogea kukutana, mtu tuko macho. Atoki mwambia sasa iko na uwezo na mie sina. Ndio ilikuwa uwezo ile atiraka mulike 8 ili atiraka Simeon, Simoni mchawi. Hasa ba Philippe biko nafanya hapa. Moi j'ai terrorisé ce quartier. Naambia watu kisa anakuwa na puissance ya ajabu, mais lui vient en passant seulement. Masa na mfuata, anafanya contrepoids. Ndauza hii boro. Anawaza ni boro. Hii boro yetu yuziwaki inapokelewaga tu Bwana asifiwe. Dans le monde spirituel, il y a un modèle zake. Et il n'y a pas le temps dans le monde spirituel. Mais mulimwengu ya bitu, tu diffuses wakati yenye le monde spirituel collabore avec le monde physique. Ba mingi, zamani apketa na batu hapa. Auparavant comme kulikuwa na attention ya mingi sana. Les jeunes gens qui font des histoires dans la ville ici. Donc quoi qu'il y a mara mingi, ma 6 heures. Pourquoi un programme de ma 6 heures? On va kuta, ba petit ma shishi. Biko tunaangalia tu mai. Atia attention yake mumaya anakuwa anaangalia mic siko napiga mavague. Iko na sukula kichwa yake. Na huko tunapita tu. Auye puissance ya Tanganyika, auye puissance huko tunapita tu. Haleluya. Mungu alitenda. John Yesu alikuwa anahubiri mingi Tanganyika na kumilima. Sisemi Tanganyika hii nasema mai Galilaya. Pourquoi? Bitu vingi maandiko na biko en suspense. Ni ma secret caché yenye wewe unapaswa découvrir. Lakini hauna muda. Kanisa iliisha tulimaliza, Biblia tupa ulijikalia zako. Hauna muda wa kutafuta comment za comprendre davantage hivi vitu. Njoo la muke mgongo luma, kisha la muke shingo libomoka, kisha la muke mkono liteuka, kisha la muke nilikuwa na makrampe siku mzima. Bali niambia inawezekana kama siko na kunywa maji. Biko na kuikalia kumakwisa huko na yuo talamuko unateseka magoti na choka. Il faut comprendre le monde spirituel. Franchement, il faut tuer leo kisana fanana. Na kama tuele utabomoka mbaya sana. Tujiulize dunia iko pite. Ontana batu wenye bafanani kuwa na vitu. Tuko na franga mingi. Na sisi tuko tu tunaomba Mungu. Ata. Il faut kwa sababu révolutionner hii maandiko ni ya kweli ama ni ya bongo. Tuitester. Na ndio maana la compréhension de quelqu'un. Mwili Mungu akiroho ndio nakupatia pouvoir ya kurenye. Kama uelewi, kenge sobe kuna fauda kwa tuna mkanisa na kwa na benzetu kule kwa basindikizi kule. Muko natupa kaka kale doa grave metabani. Na mwebo webo peke ba sipe kusema jina yabo. Muko bako hapa, nako bako hapa. Munabayu? Mubale. Mama na bayu mbale. Kwa bako hapa, na bako hapa. Inategemea uko mkura gani, unaelewa nini? Nimesema kama hivi Biblia muko théologie yote ya kuenea, mais aussi muko spiritualité. Unapaswa kuwa équilibré. Côté théologique uko bien stable, côté spiritualité pia uko stable. Nyo kutaka mtu théologiquement iko très bien, mais aombaki. Ana iko bien doctrinalement iko bien, mais hana muda wa kuomba.
bakifatu renio kurai leo batakia kwako. Unalamuka 10. Leo ule mama antusumbua leo kwanza leo hivi. Acha kuna kinywa sana. Tusimfe kitu. Twende tu kwake, tumuikalie tu pa busubuhi. Mama kwa migulu, wengine kwa magoti, wengine kwa makuizo, wengine mtumbo na mkichwa. Unakosa vile mwenye dunia mzima haina tena respiration. Nasikia vile mwana pumuzi. Hamna pumuzi, pumuzi kwa shituko tunapumua. Wewe uko na problem wewe. Bana kuikalia. Dunia tu kwa moyo. Kwa hiyo ulimwengu wa kiroho haina temps na haina espace. Asema unefungia yote kwa tu space. Ushangalia Google Earth. Beba nazoea computer Google Earth. Unaelewa Google Earth? Google Earth ni comment dire? Ni app, ni ile application inatusaidia kutafuta makartier, mavile, manini ile. So na angalia kwa Android. Unaona mlima? Unaona mlima? Ndio ukiona panapoa inafika mpaka Kumeri, unaona Kumeri ndio hapa. Vile vile ndio ulimwengu wa kiroho na kwako. Haina barriere. Oh mlima ndapanda kumlima na mkwepa. Yeye kiko tu barabara tu. Na ndio maana basema ka l'onction inakuwa contagieuse. C'est-à-dire inakuwa inafaa saturation. Na ni vile vile hewa inakuwa. Vile vile kisu ulimwengu inakuwa. Kama uko na mchawi mu quartier na kama uko na sensibilité spirituelle, unayua kama ya quelque chose qui ne marche pas. Il y a un autre monde qui n'est pas notre monde. Mais ba Kristo ndio ba mwisho kusantire balozi. Aba santira ki? Na kimubareka kama tu anaombaka, c'est fini. Anamumeza. Inafaa tuko na uwezo wa kwenda au-delà ya physique. Tuzame. Tuingie ku dimension yenye uko na sentir. Mtu unajua Mungu aliumba mtu na masensibilité. Na hii hapa ni domaine ya espace. Unaweza sentir mtu anakupendaka na anakuchukia. Si vile? Huyu ananichukia, huyu ananipendaka. Unapaswa sentir. N'est-ce pas? Ananichukia hata kwa mabaya kwa mazuri, sentir kama quelque chose ne marche pas. Maintenant, tuko sana uwezo spirituel kwenda au-delà ya ile. Unaweza kutana anza najua. Ungekuta mtu mmoja kutana tunampenda, en fait si tunampenda vraiment tunampenda. Mais moi je ne sais pas, il y a quelque chose zenye akona tuniliona mais niko na ma preuve zenye aziko palpable, mais ma preuve spirituelle kama ça ne marche pas. Et le temps ikipita finalement binaonekana nasema ulionaka. Sikona kitu ça dépend de la croissance spirituelle, na kudévelopper sensibilité kwa kiroho. Mtu mkutana mtu hauna na kitu kibaya, mnaongea bien, mko bien, kuna shida, mais quelque chose au plus profond de toi parce que ulifanya mapa makubwa spirituel, je ne sais pas pourquoi mais quelque chose ne marche pas. Na finalement kinaonekana. Mkutana bibi analiaka sana, naombea kwa bwanangu sio haiko ananisikia. Mais quelque chose ne marche pas. Kumesha zindika vyote vinaswata. Bwana nabo ndo vile vile. Makazi ndo vile vile. Ungekuta mko watu makazi anakueleza anakupenda sana, mais en réalité anataka tu akuchinje wende. Tu développer ta fadha. Ile ndio alert ya Mungu alitutia sie ndani. Ili kwamba tufike kuweza kumaîtriser entourage zetu. Na ile itegemea maombi tu. Pia inategemea kujua. La connaissance ça va au-delà. Nous c'est-à-dire régner mon kiroho. Pourquoi ça? Parce que si tu es fort dans le monde spirituel, automatiquement le monde physique utakuwa très fort. Parce que le monde physique est ni serviteur tout, il y a le monde spirituel. Ni exécutant tout, ou à décision za inafanyika kule. Kumbuka habari ya Nuhu. Njoo Ayubu na shetani. Ulikuwa toka wapi? Mie nilikuwa toka tunatembea bikakuwae. Anaona hakuna mtumishi wangu kule. Mtumishi wako nani? Ayubu. Ajui na lari ndio maana. Hapana, haiko juu ya franga, anipenda tu sana. Niachine nikuoneshe kama sitamubomola. Muguse msiguse nafsi yake. Une décision prise dans le spirituel. Il a dit manifester mon physique. Rien n'arrive au hasard.
rien n'arrive au hasard. Unakutana hata vitu vingine, vya mabifo na vingine hivi tu. Nous là, unakutana unabiona en avance, unapigana mais unaomba, unakutana quelque chose a été décidé apparemment. Bible dépasser nguvu zako. Unaweza pigana mtu, mais anakushinda nguvu utafaa. Ndio mkiswali tunasema hivi asema anakushinda nguvu ni bwanake ya mama yako. Unatika kupiga tu. Mais ulipigana yako mewapi? Kitu mmoja utakutana ulipigana mbusingizi na kesho. Tuko mkristo mmoja kanisa mwespende kuchonga jina anapanga quelque part na wakati tuliingia maombi ya mrefu ilifika wakati yenye anaona ndoto ya bayeresi wake iko nampiganisha vita, iko nafagia mabitu, banamuombea na kumsukumia mamoto, analungula mkono na vimba, mkono yake na vimba. Kisha anamwambia mbusingizi, mtoke hapa, mtoke mwende. Na mundoto anaona kama ni minui. Ule mkristo ni wa kanisa na iko hapa sipende kuchonga jina. Analamuka, niko mundoto. Anaambia bwanake, banaomba. Kuangalia saa alilota ni minui. Aliona mtu anafagia, aliona mtu mkono na vimba na iko na bafukuza watoke Samuel lupango yake watoke apenda na faranga zao. Ile usiku anashtuka sasa. Anaambia bwanake habari. Anaangalia saa. Ile saa iko na lota, ndio ile saa biko ajexecute. Unasikia ulimwengu wa kiroho. Anaomba. Busubuhi. Baanda mulupango le mama, juba shote mai, mama anabapanisia bei. Anakata na après midi, anamongeza ngine $50. Anakata na kesho asubuhi, mtoke mparcele yangu mwende. Wale si mkono wangu liko na vimba vimba, sio mko mnafanya mwili lupango hapa. Ile mkono yabaliona mdoto. Kisha unasema ulimwengu wa kiroho hakuna. Tunalotaka hapa, unalota gisi ulisafiri koko mundege koko wapi na mwili koko quelque part. C'était comme ça mshamba la Edeni. Ni kufumba na kufumbua mtu kwa fasi nyingine. Ile modele ya ndoto tutaiongea juu ya communication. C'est très bien mingi ni bya kweli. C'est vrai ndoto zote zitoke mbinguni, kwa hiyo ndoto tuliwaza, mais kwa hiyo ni realite kabisa. Mtoto analota kitati yake alikuya, gisa alimubeba, bakaenda kula, akiamrudisha, mnakiangalia mtoto usubuhi anaala supu kumulomo yote. Supu inamela kumulomo. Maana kitati yake kweli alimubeba. Mwenye saa ile ya kiroho, hapana, katoka kwa nasema vitu. Akatoto akataleta mchonganishi hapa. Mchonganishi katabakula. Katabakula mutaisha mwe bote mwele nyumba. Kama moya. Mtakota shtuka kitu mnapitikana hapana, iko sababu ilikuwa tu tulisababu pele kwa mganga bila Teresa. Ndio maana mtu spirituel des fois c'est difficile qu'on maîtriser. Très difficile. Busuwenza kwa rafiki sana, après midi anakuwa ennemi sana par rapport à kisa na sentir kuro yake. Très difficile, immaîtrisable. Na ndio plan Mungu aliumbaga na mwanadamu. Donc nisema kitu ya kwanza ni muda, le temps. Muda monde spirituel haimo toyo nje, mais monde physique muda iko. Mais il faut kujua à quel temps le monde spirituel s'attache ama connecte fortement na monde physique. Nimesema ufanye croix, unafanya msalaba, na unafanya alama ya X kumontre yako et tu vas voir. Ni masaa mingi zenye zinakuwa mara mingi. Na kama unekala na watu wenye abapende Mungu sana, mebako ma monde spirituel, essaye kubajifunza ma air crazy, utaona ma position za muzile saa. Ma midi, ma 15h, ma 6h, ma 3h, utaona mara mingi ma position zao. Mara mingi utaona ma position zao. Ma air crazy, banataka ma air crazy. Ni maeri zenye ulimwengu wa kiroho inajiratasha na ulimwengu wa kivitu. Tusikia usiku wa manane Yesu akapanda. Tutaongea juu ya communication. Yesu alikuwa Mungu. Hakuna fasi mbele ya uumbaji usikia Mungu aliomba. Mesali kia fanyika mwili, il fallait abakie mu contact na spiritualité na divinité yake. Ndio maana alikuwa naomba. Na alikuwa naomba kila saa, alikuwa na ma air crazy, alikuwa anaziombea. Sasa Kristo anasema mbona tuko na prière 7 jours, tu ne vois pas quelques chrétiens. Ça c'est un problème. Uko na jiloga wewe peke. Hauko ni kwa shetani, hauko ni kwa Mungu. Hauko connected na kitu kimoja. Sio utapigwa bombe munjia, utatafuta nini itakusaidia? Kwa vitu vingine wenyewe hakuna matatizo kusaidia mwingine mtu ako Mungu tu. Hakuna, ni yeye peke tu. Kwa hiyo ni muhimu sana kujua. Facette mbili tuliongea leo, nisema je verset 3 mbele twende, s'il vous plaît. Mundo naenda. Angalia Tite 1:2. Tite 2.
Tite 1:2, Tite 1:2, inasema lesquels reposent sur l'espérance de la vie éternelle, promise dès le plus ancien temps par le Dieu qui ne ment point. Nasema Dieu est éternel. Il est umilele. Iko ça, ni iko umilele, c'est dans l'éternité. Dans tout ce que nous faisons, tout ce que nous avons, il comme monde invisible. L'éternité, il comme monde hatuoni. Éternité, au milele. Tafadhali tufungue macho tuangalie qu'est-ce qui se passe et comment est-ce que je peux me rallier kwa vitu. N'utiliser connaissance inisaidie kwa kujua. Mu monde physique, juu uko na mwili mimi na wewe, ina respecter masa. Na ile masa ndio maana mko ma saison ya maisha. Kama ukufanya ufanye hivi, hautaifaa tena. Mais mu monde spirituel, kila kitu konacho besoin tayari kiko. Ephésiens 1, 3 et 4. Nous sommes bien dans le monde spirituel en Christ. Nous avons besoin. Nous avons tout ce qu'on a besoin. Se trouve là. Mais quand il est dans le monde physique, c'est là où il y a la place, il y a la compréhension, il y a kujua, la connaissance. Niamana san. Tu as pas bénédiction, bénédiction, bénédiction. Iko. Mais kujua maintenant, comment le faire, comment y entrer, comment connecter, comment faire. Hakuna mukristo maskini, il n'existe pas. Hakuna mukristo qui pauvre, il n'existe pas. Un chrétien ignorant pour Dieu a existé. Maintenant, il faut sacrifier à Minawe pour accéder à cette vérité. Il est comme tu funguke na kuona mwangaza. Asa niambie niko na makazi hapa. Franga zako hazitoki mwele kazi yako. Franga zako zinatoka mulimwengu wa kiroho. En d'autres termes, ton travail, ce n'est pas ta source de revenus. Ton travail, c'est une ressource pour t'amener des moyens. Mais ta vraie source, c'est Dieu. Tu as encore plus de moyens que là où tu étais. On te bloque là, tu viens ici, tu as toujours de moyens. Et les gens disent non, on va le bloquer, on va le montrer qu'il est fainéant, il est nul. Mais maintenant pour changer, tu montes encore. Pourquoi? Parce que ce travail, ce n'est pas ta source, c'est une ressource. Bon, ça pour les gens qui comprennent le monde spirituel, c'est comme ça que ça fonctionne. Donc, tu as tout. Tamkomesha hapa kwa kazi. Kazi limwishi anakoma. Anakoma. Il comme tout spirituel. Il vit au-delà de ce que toi tu vois. Moi, comme ça. L'année prochaine, il est dans un autre niveau. Umutu anaenda, binaenda. Et utachanganyika tu juu yeye. Wewe unaona vile, mais yeye konaishi au-delà de yoko naona. Ça c'est la vie spirituelle. Amen. Na nimeanza kuambia kwamba la spiritualité, les spiritualités pardon, ziko za mingi. Il y a beaucoup de domaines de spiritualité. Il y a, Nibambia, Maïkari, une spiritualité. Yoga, une spiritualité. Franc-maçonnerie, une spiritualité. Illuminati, une spiritualité. La sorcellerie, une spiritualité. La magie, une spiritualité. Nibambia, Tadjua, Mizuka, pour les gens qui étaient ici. Mizuka, une spiritualité. Na christianisme, une spiritualité. Si et tout, njo benye atupashwe changa spiritualité yetu na zingine spiritualité. Amen, amen. Mais comme banakubaliwa hebu kuchanga na par exemple ukienda kwa Buddha, ba hinduisme, ba indien, ba hinduisme. Na itika. Okay, ulikana uko na Mungu wapi? Ba Kristo ingia tu. Tu peux ajouter tous tes dieux que tu as avec leur Dieu. Na njo pomo tunakuwa nao na benzetu benye biko na misalaba mikubwa. Kwa sababu ebo nabo biko na mouvement mingi ya spiritualité chini chini. Par exemple, Rose Croix, c'est accepté et ça c'est fait. Mais si Mukristo manasimama vilivyo, tu ne dois pas ajouter sur la spiritualité chrétienne une autre spiritualité. On ne doit pas, on n'est pas accepté. Na il est quoi vrai chrétien. Mais un chrétien qui prend le christianisme et ajoute avec une autre chose, là ça peut, tu n'es plus vrai chrétien. Amen, amen. On m'a posé une question, parce que est-ce qu'on peut être chrétien et aussi franc-maçon? Ça c'est l'ignorance. Tu ne peux pas être chrétien et franc-maçon en même temps. Nous m'en avons Ali Bongo monasikia bali mtosha Gabon. Balingi en franc-maçonnerie. Benzetu Congo Brazzaville. Et c'est publié comme ça. Il n'a même pas fait autant d'années.
Donc le problème c'est que l'assurance tout qu'on a, il faut savoir comment maintenant y entrer, comment t'engager comme il faut. Ni respect na pratique ya ma loi spirituelle. Et la Bible notre partie. Ya bwana asifiwe sana. Donc soyons des vrais chrétiens engagés qui respectent et puis après on a pratiqué ma loi zetu. Tusichanga na bingine vitu. Uko Mkristo ngeka kitu mkiuno, kitu uko na Yesu anasema ujichunga na mimi ndakuchunga. Hauko Mkristo. Uko na vyako. Hakuna kwa Biblia inasema ujichunga mimi ndakuchunga, hakuna hata verset hata moja. Haiko hata moja. Donc, là, tu as couvert mbili, tu as couvert une partie. Comment tu as Luc 18:30, Luc 18:30 et 1 Timothée 1:17. Luc 18:30 et 1 Timothée 1:17. On ne va pas lire, on va stopper par là. Donc, tout le coup, ça des domaines Léo, tout le coup, ça notion sur le temps, notion sur l'espace. Et qui tout demande, on pense qu'on a boga. Balozi, non, parce qu'on a boga. Maintenant, la difficulté est comment maintenant? Wakati yenye bale balozi, bale ba gens de mauvais cœur, bala kushindo weju qu'on a connaissance, ba t'attaquer maintenant ton entourage, tu vas affaiblir. Le plan c'est t'affaiblir pour que tu ne puisses pas contrôler et être influent. Ndio plan ya bo fait. Ndio ni plan ya shetani original. Alisema kwamba hawapashwi ye mwanadamu utawale, mais plan ya shetani contrepoids, haupashwi tawala. Et tout ce qu'il veut faire c'est que akulimiter na kutawala. Na hivi tuko tunajifunza maintenant kuangalia comment opérer dans le monde spirituel pour que je puisse régner et être influent. Et c'est possible. Alléluia. C'est très possible. Maintenant, il faut comprendre que kwanza ni éternité. Hakuna muda. Hakuna muda. Mais dans les temps, sous la terre, il y a les temps. Mino tuliumbwa kumuda. Mais il faut kujua wakati gani monde spirituel na hii monde inakutananaka. Et ça je vous ai déjà dit ça. Mais il faut que le monde spirituel hamuna muda. Ya pili hakuna espace. Iko tu hivi tu ni hivi tu. Le monde spirituel est rond. Kiviringo. Ça veut dire quoi? Uvira na kamata ya estrade do monde spirituel. Uvira iko hapa. Bukavu iko hapa. Goma iko hapa. Kinshasa iko hapa. Bulaya iko hapa. Asie, India iko hapa. Soko pale uko naangalia, biote kuna biote. Uvira, Goma, Bukavu, Kinshasa, Inde, biote biko binaparaître comme macho. Ça c'est le monde spirituel. Mais le monde physique est linéaire. Iko mustari. Goma iko hapa, Kinshasa iko hapa, Inde iko hapa par exemple. Tellement que mwenyeko Uvira, tellement que anafunikwa na ile baffle, aoni mwenyeko Inde jiko linéaire. Mais le monde spirituel est tellement rond. Ndio maana ukifanya kibaya hapa utakivunia pale. Jua mwachani, mko tofauti moja. Ndakakomesha Uvira, ndakakomesha kataona, katanisikia, wewe unakuwa nishakuwa Kinshasa mimi yangu. Utavuna biote Kinshasa. Nenda ngo Amerika ndamkomesha. Ona, hauendi fasi juu uko tu kwa ile estrade, utavuna biote Amerika juu c'est un monde qui est rond. Ndio maana haifai kufanya mabaya. Si tu es dans le monde spirituel, utakutana ni mpagani. Mais quand même comme spiritualité, on a comprendre hivi. Ce sont des gens très bien. Badonneur, anasame, anaachilia. Mbona mbona kanisa, mbona apende bia Mungu. Iko na spiritualité yake na hizi malwa zina transcender madini. Parce que spiritualité presque les autres ils opéré presque de la même manière. Ils ont kitu kimoja tu. La vie éternelle. Et bon, c'est tout qu'on a. Alléluia. Mais sinon, opérer presque. Banaelewa. Aba ikankar. Banakwambia kambo ni voyage astral. Mais toi, tu oublies que Révélation 1:5 dit que tu es au ciel avec Christ. On a ça. Usha voyager zamani. Kisha unatoka mkanisa non, mimi nenda voyager kama Mvira na batu ya nani? Mais tu perds ton temps. C'est parce que tu ne comprends pas. Ache magharibi tusimame matombe Mungu pour ce que le Seigneur veut faire avec nous. La prière, c'est ce qui nous connecte.